Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي تكنو بلانيت، حياكم الله أينما كنتم. إن شاء الله في هذا البودكاست غادي نديرو استعراض لواحد لو جو سميتو A Blind Legend، الكفيف الأسطورة. وهذا لو جو هذا فايت لي ودرت ليه بودكاست على نظام الاي او اس، فبإمكانكم أنكم تشوفوه إلا بغيتوه. بيان سور راه كاين في لا بلاي ليست ديال لي جو اللي عندنا في لاشين. وإن شاء الله في هذا البودكاست هذا غادي نديرو له استعراض على منصة الأندرويد. فإلا بغيتو تيليشارجيو هاد لابليكاسيون هادي أو هاد لو جو، فتحاولوا تمشيو للبلاي ستور وغادي ديروا الغوشيرش بيان سور، وغادي تكتبوا A Blind Legend، كتكتب A اسباس BLIND اسباس LEGEND جي كوم كاتو، وغادي ديروا لها انستالي. اللعبه كبيره شي شويه، فيها 1 جيجا فاصله 400 ميجا. بيان سور غادي تيليشارجيوها بالويفي. ومور ما تيليشارجيو تانستالا غادي نحاولوا نديروا دابا الاستعراض. نحاولوا نمشيو لو جو. انا ديجا انستاليتو وباش نقصر عليكم الطريق ديال لا ريشيرش في البلاي ستور وداكشي، فلو لين ان شاء الله غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون. فنحاولوا نمشيو فنحاولوا نمشيو لابليكاسيون ديالنا او لو جو ديالنا. ها هو نحاولوا ندخلوا عليه. Blind Legend. Refuser, bouton. هنا Autorisez l'application Blind Legend à accéder à des photos, à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil. نحاولوا نديروا له اكسبتي. Refuser, autoriser, bouton. اوتوريزي بلوتو. نحاولوا نديزاكتيفيو تولك باك. Talkback désactivé. Blind Legend est un jeu audio. Veillez à mettre votre casque dans le bon sens. Tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour continuer. بيان سور هاد لو جو هذا كيتلعب Blind Legend est un jeu audio. Veillez à mettre votre casque dans le bon sens. Tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour continuer. كيتلعب بلي زيكوتور. Vous devriez entendre cette voix à gauche. Tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour continuer. بيان سور Vous devriez entendre cette voix à gauche. Tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour ملي continuer. كنكونوا مركبين لي زيكوتور هاد الصوت Vous هذا devriez كنسمعوه entendre cette voix à gauche. كنسمعوه Tapez 2 fois في rapidement لي sur كوتور l'écran pour ديال اللاصق، continuer. باش كنعرفوا ان لي Vous زيكوتور devriez عندنا entendre cette voix à gauche. انهم Tapez 2 محطوطين fois في لو rapidement بون sur سونس. l'écran pour يلا دابا continuer. ندير دوبل كليك باش Vous نكملوا. devriez entendre cette... Français. Tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour choisir cette langue. Faites glisser rapidement votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour changer de langue. هنا عطانا باش نختاروا لا لونغ ديال لو جو ديالنا، واش بالفرنسي ولا لونغلي. باغ ديفو كيكون في الفرنسي، English. وإلا بغينا Double لونغلي tap on the screen to كنبالايو. select this language. To change language, slide your finger quickly to the left نعاود or نبالاي right. باش نرجع للفرنسي. Français. Tapez وندير 2 دوبل fois كليك rapidement sur باش l'écran نكونفيرم. pour choisir cette langue. دابا يعطينا واحد التعريف على لو جو. Domino. توينو هذا المطور ديال لو جو France Culture. ديال لاسوسياسيون اللي تكلفات. Avec le soutien de le Centre national du cinéma et de l'image animée, la région Rhône-Alpes, Humanis et Imaginov. Présente A Blind Legend، الكفيف الأسطورة. A Blind Legend. Bienvenue dans A Blind Legend. Pour sélectionner un élément, tapez 2 fois rapidement sur l'écran. Faites glisser votre doigt vers le haut pour retourner aux éléments précédents. Pour revenir au menu principal depuis le jeu, glissez rapidement 2 doigts vers la droite. Vous ne pouvez pas revenir au menu principal pendant les combats. Menu principal. إلا بغينا Nouvelle نختاروا partie. شي إليمون عندنا هنايا في المنيو ديال لابليكاسيون كنديرو دوبل كليك. وإلا بغينا نديرو بريسيدون، دخلنا لشي منيو بغينا دخلنا شي إليمون من هاد لي زيليمون اللي كاينين في المنيو وبغينا نرجعو لاكاي، كنجليسيو من التحت للفوق
وإلا بغينا نرجعو للمنيو وحنايا كنا وسط لو جو كنجليسيو بدو دوا من التحت للفوق. على بركة الله نحاولو نتصفحو المنيو ديال لو جو. Changer la langue. Nouvelle partie. اول حاجه كيكون في نوفيل بارتي هي هادي. الا بغينا نبداو لو جو ديالنا. Changer la langue. انا الا بغينا نغيروا اللغه. Paramètres. بارامتر ما فيها شي حاجه اللي مهمه، يستنى البارامتر يبقى باغ ديفو. Mes vies restantes. مي ريستونت هنا الارواح اللي مازالين لنا هو تيعطيك باغ ديفو 5 ولا مع 4. Acheter des vies. اشتي دي Si في vous êtes non-voyant, faites-vous aider. Il vous reste 5 vies. تعطيوك 5 ديال لي في وبامكانك انك تشري دي في الا بغيتي. Crédit. وهنا الكريدي. Inscription newsletter. هاد انسكريبسيون Si vous êtes non-voyant, faites-vous aider. ما عرفتش هادي ديالاش. Quitter. وكيتاك الا بغينا نخرجو من لو جو Nouvelle partie. فنحاولو نديرو نوفيل بارتي، ولكن ملي كتبداو تلعبو في لو جو هنايا كتزاد واحد ميسان ياك. ميسان يعني كتلقى فيها دوك لي ستاج اللي نتايا دزتي، وكتلقى Changer la langue. كتلقى واحد الاختيار اخر ديال كيعطيك في بلاصه هاد Nouvelle partie. نوفيل بارتي كونتينيي اون بارتي، فهمتي؟ وعاد نوفيل بارتي من موراها الا بغيتي تبدا من جديد. Nouvelle partie. فنحاول نديرو دابا نوفيل بارتي. Choisissez votre mode de difficulté. هنا Mode normal. تعطينا جوج ديال لي مود. مود نورمال، لي مود ديال الصعوبه ديال لو جو، واش نورمال ولا Mode hardcore. هارد كور. هارد كور بيان سور صعيب، Mode normal. ونورمال عادي او نقولوا سهل. يلا نديرو حنا غير نورمال. دوبل كليك. Chargement en cours. Vous incarnez Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle, et vous serez guidé par votre fille Louise. Pour avancer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le haut. Vous continuerez à avancer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. هاد لو جو هذا عبارة على قصة. Pour avancer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le haut. Vous continuerez à avancer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. عبارة على قصة بيان سور نتوما اللي غادي تكتشفوها. هاد الكفيف هذا Pour المحارب avancer, posez votre doigt sur l'écran, puis كتقيديه glissez-le بنتو doucement vers اللي le haut. سميتها لويز. Vous continuerez à avancer tant que vous maintenez le doigt sur دابا نحاول l'écran. نحط صبعي في C'est à ليكرون vous. وغادي نجليسي شويه للقدام ونبقى موقف صبعي Pour ولا غادي avancer, يبقى كيزيد. posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le haut. Parfait. Vous avez compris comment avancer. Vous pouvez faire varier la vitesse de déplacement en glissant votre doigt plus ou moins loin. نتحرك À vous de jouer. في لو جو. Pour reculer, posez votre doigt sur l'écran, دابا باش puis نرجع للور glissez-le نحط doucement صبعي vers وسط le bas. ليكرون Vous وغادي continuerez de نهبطو reculer لتحت. tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. ها هو رجع بيا اللور. Parfait. Vous avez compris comment reculer. Pour tourner sur vous-même, Pour posez le votre chemin doigt droit. sur l'écran, puis glissez-le à droite ou à gauche tout en le maintenant sur l'écran. Vous continuerez à tourner tant que vous maintenez votre doigt sur l'écran. C'est à vous. C'est ça. En كتحط tournant صبعك ainsi, vous pouvez vous وسط orienter en ليكرون fonction des sons que vous باش entendez ندور et على ainsi نمشي changer de direction اليمين pendant ولا vos اليسار. déplacements. كنحط صبعي وكنجليسي يما À اليمين chaque ولا fois que اليسار. vous aurez besoin que Louise vous indique comment la rejoindre, tapez une fois sur l'écran. وإلا À بغيت vous de jouer. نعرف هاد لويز او بنت هاد الشوفالي افوغل نحط صبعي À وسط chaque fois que ليكرون. vous aurez besoin que Louise vous indique comment la Alors- rejoindre, tapez une fois sur l'écran. كنحط صبعي مرة واحدة وكتقول لي هي فين راها. C'est derrière vous. Je suis derrière vous, وراهي. sur votre droite. C'est tout droit. دابا قالت لي تو دغوا وغادي نحط صبعي ونجليسي به للفوق غير واحد شويه على النقطه منين بركت وغادي يبقى غادي. À Ah, chaque bah, fois c'est que vous sympa. rejoignez votre fille, elle vous l'indiquera et partira vers votre prochaine destination. C'est à vous. Venez, père. Allons rejoindre maman sur la place du village. Par ici.
نبقى نحاول نخليها تا تمشي واحد المسافة ونشوفها فين راها Par ici, père. ونتبعها. بيان سور ملي كتكونوا دايرين لي زيكوتور راه كتعرفوا واش في اليمين ولا في اليسار ولا اون فاس. دابا اغوش Plus à gauche. بليز اغوش C'est tout droit. تو دغوا نمشي. On y va. Lorsque vous entendez ce son, une scène importante va se dérouler. Écoutez bien. دابا واحد لاسين غادي تبدا. دابا ما تعطيونا واحد اللقطة من القصة. Au nom du roi Torque, parle ou je t'étripe. J'en prie, je parle. Fouillez le village. Trouvez Blake. Seigneur Blake, il vous cherche. Le seigneur Blake voit le chevalier aveugle. Demoiselle Louise, emmenez votre père jusqu'à la basse-cour. Ils sont beaucoup trop nombreux, père. Venez. Lorsque vous entendez ce son, c'est à vous de jouer. Allons-y. C'est tout droit. On y va. هذا يزين في الحلوق دجاج. دابا عاوتاني وقفوني باش يكملوا على القصة. Nous avons la femme de Blake. هادشي راه كاين غير في الأول. Il en veut, chef. Nous l'aurons plus tard. Le roi attend sa prisonnière. Allez. دابا خطفوا ليه الزوجة ديالو. Chien. Je vous égorgerai un à un. خطفها ليه هاد لو غوا طورك. ودابا غادي يحاول يمشي هو وبنته باش ينقذوا الزوجة ديالو من داك الملك. Chevalier Blake, mon père a fini votre épée. Il vous attend à la forge. Allez-y, père. Vous êtes tout prêt. أنا نحاول نمشي عندها. On y va. On y va. Votre lame, Seigneur Blake. Qu'elle vous protège de ce tyran. هذا غيعطينا السيف. Pour dégainer ou rengainer votre épée, tapez 2 fois rapidement sur l'écran. ندير دوبل كليك باش ناخد Pour السيف. dégainer ou rengainer votre... On ne peut pas se déplacer épée en main. Votre rythme cardiaque reflète votre état de santé. قلنا بلي نبضة القلب كيعكسوا الحالة الصحية Une fois ديالنا. l'action terminée, Blake range automatiquement son épée. قد ما كانوا نبضة القلب كيتزايدوا بزاف قد ما كنكون قررنا نموت. Merci. Prends tes affaires, Louise. Nous allons retrouver ta mère. فيما كيسال شي ستاج كيعطينا شارجمون كور باش يدوزنا للستاج الموالي. احنا Voilà نبداو mon ستاج. père. Nous allons devoir traverser cette plaine jusqu'à la forêt pour pénétrer dans le royaume de Torque. نحاولوا ندوزو هاد الستاج. Dépêchons-nous, l'orage n'est pas loin. On y va. يلا انا نمشي عندها. دابا الشتا هذا اون فاس. Allons-y. On y va. Le chemin est bouché par les ronces. Écarte-toi. Pour dégainer ou rengainer votre épée, tapez 2 fois rapidement sur l'écran. Pour trancher un obstacle situé devant vous, faites glisser أول شي rapidement votre اوبستاكل doigt vers le لقينا haut. اون فاس لينا. دابا نبقى نجليسي من التحت للفوق باش نضرب بالسيف. الا بغيت نضرب بالسيف اليمين كنجليسي من اليسار لليمين، ولا بغيت نضرب اليسار كنجليسي من اليمين لليسار. Pour trancher un obstacle situé devant vous, faites انا glisser rapidement كندير votre في doigt اليمين vers ولا le اليسار haut. ما كاين والو كنضرب اون فاس غادي نقطع شي حاجه. كنحط ونطلع للفوق. عاوتاني تنقطع هاد لوبستاكل هذا. Ça y est, père. Le passage est dégagé. Par ici. Il nous faut un abri. Tu vois un endroit où nous réfugier? Là-bas. Sur la droite. Une grotte. انا نمشيو لواحد لاكروت واحد المغاره. Vous êtes vraiment
فيما تلف عليا لويز غير كتحط صبعك في ليكرون وتهزها كتقول لك هي فين راها C'est tout droit. كتعطيك كتقيدي واش تو دغوا ولا اغوش ولا ادغوات ولا غوتورنيفو الى مشيتي دايخ. انا كتبت عليها C'est tout droit. C'est tout droit. انا بديت دغوا نمشي ندير دابا نيشان. À gauche. Tout droit. C'est bon. احنا وصلنا لاكروت. Chargement en cours. Père. Vous pensez que maintenant on va vite? Cache-toi, Louis. اذا كانوا في المغارة خرج ليهم شي Quand l'ennemi pousse un grenouillement offensif, faites glisser votre doigt rapidement dans sa direction pour le toucher. Il faut frapper ni trop tôt ni trop tard, mais juste au bon moment. هاد الوحش هذا الا ضربناه في هاد الوقيته غادي يقيسنا. كنحاول نضربو دابا. كل وحش عنده طريقة القتال ديالو مختلفة. Pour parer avec votre bouclier, pincez الا l'écran. بغينا نديرو Vous البوكلي resterez protégé tant que vous الحماية علينا maintiendrez vos doigts كنبانسيو rapprochés. ليكرون بحال كنقرصو Profitez ليكرون d'être protégé pour étudier le كنتبعي لي comportement de لو l'ennemi بوس ولا afin de le ندكس frapper au bon moment. وكنلاصقهم. انا درت دابا البوكلي دابا واخا غيضرب ها هو يضرب ها هو جا غير في البوكلي. انا نعاود نحيدو ها هو يبغي يضرب انا نضربو. دابا راه هاد لو مونستر هذا راه جاي غير اون فاس. كاين بزاف ديال لي مونستر غيبقاو يجيوكم من اليمين من اليسار. هذا جوست كونسونطري مع الوسط. كل واحد شحال خصو من ضربه باش يموت. المهم ما حد اللعبه كان انفونسيو فيها وما حد لو جو كيزيد يصعب. Non, non. Ça va. Allez, il faut dormir maintenant. Un long chemin nous attend demain. ها هو سالات ستاج. Chargement en cours. غنحاول نمشي معكم بعد لي ستاج غير بيد ما تحاولوا تادابطاو معاها وغادي نخليكم ان شاء الله نتوما route, Louise. تكتشفوها. Est-ce que tu vois la forêt au loin? Oui, père. C'est pas دابا loin. نمشيو لواحد Suivez-moi. الغابه. Allons-y. Encore ces foutus soldats. Il faut qu'on se cache. دابا نمشيو Là, derrière la cascade. نمشيو Suivez-moi, لواحد لا père. كاسكاد او واحد الشلال. Tout droit. نمشيو نتخباو فيه على العساكريه ديال لو غوا تورك. Allons-y. حنا دخلنا في الشلال. هاي قالت سي بون ستوب. كتكون تعطلت هاد السطاج هذا راه شي شويه صعيب. الا تعطلتي غير شي شويه كيضربوك دوك لي سولدا ديال لو غوا تورك هما يدوز. كنت عطلت دابا شويه كون دخلوا فيا. Ils sont partis. Allons-y. Vous êtes tout prêts. ناخذ الشلال. Plus à droite. شوفوا فين هي لويز. Sur votre droite. Allez, approchez-vous. Tout droit. دابا تيبغوا شي نيشان. يستفزوا العساكريات. Un estropié, sa morveuse. Passez votre chemin, brigand. Bien sûr, l'aveugle. Mais passons ton or. Ni sont ce joli brin de fille. Relâche-la, ordure! Attends, qui tu traites d'ordure, l'infirme? Approche, que je te tranche comme un goré. دابا نحاولوا Lors d'un combat, cherchez à déterminer la position de l'ennemi. Vous pouvez l'entendre à droite, à gauche ou au centre. قلت لنا ممكن Au moment où il arme son coup,
Faites glisser مع rapidement votre اليمين doigt dans cette ديالك مع direction اليمين pour le ولا على toucher. اليسار ولا في الوسط في لو Il faut سونتر frapper ni trop tôt ni trop tard, mais juste au bon moment. ما يمكن Allez, viens, gros bâtard, viens, gros bâtard. هضر على اليسار الا ضربت قبل من الوقت اللي خصني نضرب فيه غادي يجي فيه الضربه غادي نضرب دابا غيضربني هذا قتلته Viens, 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 viens. Viens, l'aveugle. هذا على اليمين هذا على اليمين Relâche-la, ordure! Et pitié, chevalier. Vaut rien. Que je ne te recroise jamais. Tu n'es pas blessé. Qu'est-ce que c'est? De l'autre côté de la forêt se trouve l'un des 7 gardiens du royaume de Torque. On l'appelle le Mange-Crâne. Mange-crâne. هو يسهل هاد السطاج Chargement en cours. Maintenant, rapprochez-vous de moi. مرحبا On y va. Allons-y. On y va. دابا غادي نمشيو Où ل sommes-nous, père? Il fait si froid. C'est la forêt sifflante, هاد السطاج la porte سميتو لا d'entrée du فوري royaume de سيفلون Torque. Ne t'éloigne pas de moi, Louise, sous aucun prétexte. Fais attention! ها واحد Je vais les blesser, père. Il واحد faut l'aider. الحصان Louise, non! بليسي Reviens! بغات تمشي تعاونو هو قال لها من قبل قال لها ما تبعديش من هدايا هو غادي يمشي عندها وغيضربها غيطرشها المهم هما بروغرامي لو جو على هاد الشكل هذا Maintenant, rapprochez-vous de moi. C'est tout droit. Ne me désobéis plus jamais, tu m'entends? Reste près de moi cette fois. الله يخرج المشي هاد الكلاب هادو كيجيو على اليمين على اليسار اون فاس ويلا الرام ديال الكلاب ما دايرش لي زيكوتور ما تنسمعهمش فين راهم كنضرب دابا غير اوازار مبغاش يموت بزاف ندير البوكليي بعدا صراحة ستريساوني واو Pardon, père, d'avoir été imprudente. Le roi nous traque, Louise. S'il nous trouve, c'est la mort. Chargement en cours. وصل هاد الستاج بيان سور كل دقة كتجي فيك راه كتنقص لك من الدم اللي عندك بيان سور كتقدر تجيك غير ضربة من بعد تقتلك Tout droit. دابا حنا غاديين ومعنا حتى العود Allons-y. اللي كانت دارت ليه الاسعافات قبيله لويز On y va. Ils sont là! هاد الستاج اللي غادي ندخلو ليه دابا شويه صعيب Ramène ta fraise. Je vais t'empaler sur mon épée. دابا غيبدا يصعب شويه اللعب
النبضات ديال القلب ديالي تزادوا حيت جاوني بزاف ديال الضربات. واش دابا الأنصاص أو جا اليمن. بدات تزادني ضربات. Ils sont trop دابا غادي nombreux. ندخلو لواحد السطاج شي شويه Vite, Louise, صعيب recèle. لان اون فوا خص تكون لا رابيديتي شي شويه في ردة الفعل. هنا اون فوا خص تقول لك ادغوات دير ادغوات، تقول لك اغوش دير اغوش. دابا راه كاين في العود Glissez votre doigt غادي rapidement خصنا dans la نبقاو direction indiquée par Louise pour esquiver les obstacles. Glissez votre doigt rapidement vers le haut pour sauter. خصكم تركزوا. دابا غادي نقزو. اون فوا تقول لنا ماتنو خصك تجلسي من تحت للفوق باش نتصوطاو. حنا نقزنا، الا ما قزيتش غادي تطيح في واحد الحفره. حنا دوزنا هاد السطاج هذا. قلت لكم لو جو ما حدنا غاديين فيه ما حدو كيصعب وكيبغي شي شويه ديال التركيز. وبالنسبه لي كومبا اللي كنكونوا فيها، حيت كل انمي كنتكومباو معاه، خصك تعرف الطريقه ديال القتال ديالو، حيت كل واحد مختلف. D'où vient cette musique, père? Dis-moi ce que tu vois. علاه شنو كتشوفي؟ On est sur un pont, داخل il y a شي de la بلاصه. brume et un gouffre gigantesque en dessous. كتشرح لي شنو كتشوف. دابا راهم في واحد القنطره، Il n'y a vraiment pas d'autre chemin, père? ما عندناش بزاف د البلايص الا بغينا زعما نهربوا. ها يخرج لهم واحد لو مونستر. Approche. Misérable vermine. Va te cacher, Louise. هذا اللي كيتخباي. غتبدا دابا واحد الكونفوا مع هاد الوحش هذا. هاد الوحش كيجينا غير اون فاس. Pour vous protéger, pincez l'écran. Vous pouvez repousser l'attaque d'un ennemi avec votre bouclier, en écartant les doigts juste avant l'impact. Si vous réussissez, l'ennemi sera déstabilisé et vous pourrez le frapper plusieurs fois d'affilée. كتحس بيه بغا يضرب عاد ضربو. الا ضربتو هكا غيضربني. ترى الا جا فيا ضربه وحده غادي نموت، لان بان لي لو غيتم كاردياك ديالي راه تزاد.
هو مات. وملي مات طاح هو غيقطع القنطرة وغادي يطيح لو شوفالي افوغل في الواد. المهم القصة هكا دايرة. Chargement en cours. Caroline. 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 Tout va bien, père. Louise. Où sommes-nous? Et le mange-crâne? Vous l'avez tué juste avant que le pont s'effondre. Ces pêcheurs vous ont sauvé de la rivière. Nous sommes dans leur village depuis 2 jours. 2 jours. Vite, il faut nous remettre en route. Nous devons encore traverser les montagnes de glace, la plaine craquelée, et puis rejoindre la mer. C'est notre seule chance d'atteindre la citadelle de Torque sans se faire repérer. دابا عاوتاني هاد لو ستاج غيعطينا لا مان باش نلعبو. Les montagnes de glace sont devant nous. حنا غادي انا نشوف فرها كي تو دغوا نمشي نيشان حط صبعي كنجليسي شي شويه الفوق وكنبقى واقف وتيبقى غادي كنبقى غادي غير نيشان. حنا فوق شي قنطرة. دابا هادي قرية الصيادين. Ces gens m'ont secouru, Louise. دابا غادي نمشي هاد الشوفالي Cours te cacher. يدخل في ان كومبا مع هاد لو مونستر هذا. انا نحاول نمشي عنده. نحاول نمشي عنده نقصدو. Approche, monstre! انا وصلت له. Pour vous protéger, pincez l'écran. Vous pouvez repousser l'attaque d'un ennemi avec votre bouclier, en écartant les doigts juste avant l'impact. Si vous réussissez, l'ennemi sera déstabilisé et vous pourrez le frapper plusieurs fois d'affilée. دابا اون فاس. تحاول تضربو في لو بون مومون سينو غادي يجي فيك الضربة. ها هو تخشى تحت القنطرة غيخرج لي دابا خرج لي من اليسار. غير كيطلع السفل باش يبغي يضرب كنضربو. في هذاك الوقت خصك تضرب. ها كنجي لي الاون فاس. كيطلع السفل وملي كيجي يخرج بحال كيبغي يضرب. ها هو جا من اليمين. الا ضربته قبل غيضربني هو ما تجيش فيه ضربه غيضربني. دابا غيبدل التاكتيك. Si vous entendez l'ennemi respirer ou grogner calmement, c'est qu'il vous surveille. Ne frappez pas à ce moment-là, car il profitera de votre déséquilibre pour riposter. ما خصنيش نضربو في هاد الوقيته هادي. غنضربو دابا. دابا راه غيبدل لا ريسبيراسيون ديالو غتبدل. دابا خصني نضرب. كيغوني كالمومون. في ديك الوقيته ما خصكش تضرب حتى كيبغي هو يدير داك لو ريفلكس هذا. الا ضربت هنا غيضربني. دابا نضرب. صافي حنا سالينا معاه. دابا غادي يجيو يشكروا الناس ديال هاد قرية الصيادين. Ce monstre massacrait les miens depuis des lunes. Mais
personne n'avait jamais réussi à le vaincre. Qui êtes-vous? Je m'appelle Edward Blake. Et voici Louise, ma fille. Nous devons traverser le royaume pour libérer mon épouse. Ce chien de Torque la retient prisonnière. Votre voyage est périlleux, mon ami. Dans les montagnes. Prenez garde aux rôdeurs. Personne n'a jamais survécu aux flèches empoisonnées de ces archers. On leur apporte des fourrures et de la nourriture. Laisse-le du roi! Ils nous traquent, ces fumiers. Ne perdons pas de temps, Louise. Chargement أو en دابا cours. غادي هاد لو ستاج هذا شويه صعيب فنحاولوا نكملوا غير هاد الستاج هذا وغادي Les نوقفوا montagnes de glace sont droit devant nous, دابا père. نحاولوا Nous نمشيو sommes sur لي la bonne voie. مونطاني دو كلاص راهم دابا اون فاس لينا Tout droit. دابا يخص شويه ديال التركيز وفهاد لي مونطاني دو كلاص راه الطريق طريق اتخوات يعني ملتويه بزاف يعني تقدر تزيد غير خطوه لهنا ولا خطوه لهنا تقدر طيح Tout droit. ملي تقولي تو دغوا اون فوا نوصل نحاول نمشيو بشويه هانتوما الا شفتو راه كيطيح الحجر C'est tout droit. هانتوما تما الحجر كيطيح باش تعرفوا ان الطريق ماشي واسعه بزاف Maintenant, rapprochez-vous de moi. Allez-y, père, vous êtes tout près. Attention! هانتي Nous marchons à flanc de falaise. Le chemin devient de plus en plus étroit. Allons-y! Tout droit. ما نحاول نتمشى حتى نعرفها فين كتقيدي لها لانها تقدر تطيح Tout droit. والواحد يمشي بشويه يحط صبعو ويجلس بشويه باش الاخر يمشي بشويه ما يمشيش بالجهد Allons-y! Plus à droite. Par ici. C'est tout droit. Tout droit. Par là. C'est tout droit. On y va? C'est tout droit. الطريق ملتويه بزاف On y va? Vous êtes tout près. Plus à gauche. Maintenant, rapprochez-vous de moi. C'est tout droit. On y va. تيمشي هنا بحال الحافه C'est tout droit. Allons-y. Sur votre gauche. C'est tout droit. On y va. تمشي فيه الدروج وداكشي ملتاوي Tout droit. حتى كنتقابل معاه كنمشي Maintenant, rapprochez-vous de moi. Les roches au-dessus de غنحاول نبانسي دابا ليكرون Chargement en cours. صافي خص Bienvenue dans Blade Legend. Menu principal. Continuez une partie. Pour revenir au menu principal Le depuis le jeu. jeu, glissez rapidement 2 doigts vers la droite. هو Vous ne pouvez يخرج pas revenir au menu principal. Chargement en cours. نحاولوا نكملوا غير هاد الستاج هذا ونوقفوا Les montagnes de glace sont droit devant nous, père. Nous sommes sur la bonne voie. C'est tout droit. غنعاودوا هاد الستاج من الاول On y va. Tout droit. Attention! Nous marchons à flanc de falaise. Le chemin devient de plus en plus étroit. Allons-y! Vous êtes vraiment tout près. C'est tout droit. Allons-y! À droite. Allez, approchez-vous. Tout droit. On y va? Vous êtes vraiment tout près. Sur votre droite. Allez, approchez-vous. C'est tout droit. Attention! Allons-y! ياك تغنطيح Attention! C'est tout
كتبغي التركيز في هاد الستاج. C'est tout droit. On y va? كيمشي شويه بصراحه Plus à gauche. بالزربه. C'est tout droit. Allons-y. Allez, approchez-vous. Allez, approchez-vous. Sur votre gauche. Par ici, père. Tout droit. On y va. Tout droit. À droite. Maintenant, rapprochez-vous de moi. Vous êtes tout près. Maintenant, rapprochez-vous de moi. Tout droit. حاولوا نبانسيو l'écran. Les roches au-dessus de nous. Elles s'effondrent. Chargement en عرفتي cours. ملي كنبانسي l'écran كيتعاود لي من الاول. Bienvenue dans Blade Legend. Nouvelle partie. Continuez une partie. Pour كونتيني بارتي لا ديرنيير فوا. Chargement en cours. المهم الا ما تستعد السطاج هذا غنخليكم نتوما دوزوه. بصراحه هادي المتعه ديال Les هاد montagnes de لو جو. glace sont droit devant nous, père. Nous sommes sur la bonne voie. هي الصعوبه ديال الستاج. Vous êtes tout près. Maintenant, rapprochez-vous de moi. Allons-y. Allez, approchez-vous. Par là. Par là. Plus à gauche. Par ici. Tout droit. Allez-y, père, vous êtes tout près. Maintenant, rapprochez-vous de moi. Vous êtes vraiment tout près. Vous êtes vraiment tout près. Allez-y, père, vous êtes tout près. Sur votre gauche. Vous êtes tout près. Tout droit. Attention! Nous marchons à flanc de falaise. Le chemin devient de plus en plus étroit. Allons-y! Allez-y, père, vous êtes tout près. Par ici, père. Allez, approchez-vous. Tout droit. Allons-y. À droite. Allez, approchez-vous. C'est tout droit. Allez-y, père, vous êtes tout près. Sur votre droite. À droite. Vous êtes vraiment tout près. Allez-y, père, vous êtes tout près. Vous êtes vraiment tout près. Maintenant, rapprochez-vous de moi. C'est tout droit. Allons-y. Allons-y. Plus à gauche. Par là. Par là. Tout droit. Allons-y. Par ici. Tout droit. On y va? دابا Par ici. قربنا لديك البلاصه. Par ici. غادي يكونوا في هذيك القناصه. Par ici. C'est tout droit. Tout droit. Tout droit. On y va. Par ici, père. Allez, approchez-vous. Vous êtes vraiment tout près. Plus à droite. Plus à droite. Sur votre droite. Vous êtes vraiment tout près. Maintenant, rapprochez-vous de moi. Tout droit. حاولوا تركزوا. Les roches au-dessus de nous. Elles s'effondrent. Colle-toi contre moi. بانسي دابا l'écran. Pincez l'écran. انا بانسيت l'écran. هما يبقاو يضربوا بقات جات في البوكليه. هي جات في البوكليه. Ça va, tu n'as rien, Louise? Non, père. واخيرا Mais j'ai eu tellement peur. Ne restons pas là, tu veux. في هذا الستاج. Le chemin s'élargit, père. Par ici. او مازال ما زدناه. نقول مازال. Plus à droite. Sur votre droite. Par ici, père.
C'est tout droit. On y va. Plus à droite. Par ici. Par ici. Par ici, père. Tout droit. On y va? Allez, approchez-vous. Par là. Allez, approchez-vous. Par ici, père. Par là. C'est tout droit. Allons-y. Plus à droite. Sur votre droite. Par ici. Par ici. Par ici. خرجنا شي كلاب هنا. هادو كيضربو جوج ضربات ماشي ضربة وحدة. Je suis sûr et certain أن une fois جاي نضربو غادي نموت. دابا مكنعرفوش شويه كنضرب غير اوازا. دابا يجيونا واحد. On ne passe pas, étranger, sauf si vous avez de l'or. Écarte-toi, brigand. T'es sourd, l'aveugle? Tu paies ou tu crèves? Allez en enfer! Allez, allez, viens, l'aveugle. يبقى يستهزئ بيه زعما. يبقى يجي من اليمين من اليسار من الفاس. Allez, viens. يستفزو. Viens. Je vais te faire bouffer tes yeux. Si l'ennemi vous provoque, c'est qu'il cherche délibérément à vous énerver. Ne frappez pas à ce moment-là, car il profitera de votre déséquilibre pour riposter. Ramène ta fraise. Ramène ta fraise. Ramène-toi. Je vais te casser les dents. Allez, viens. Je vais te casser les dents. Ramène ta fraise. دابا هادو شي كلاب صعابين. Je vais te casser la gueule. Je vais te casser la gueule. Allez, viens. Je vais te casser les dents. Je vais te casser la gueule. Amène-toi. Viens. Amène-toi. Viens. Ramène ta fraise. Je vais te casser les dents. Oh, je vais te casser la gueule. Je vais te casser les dents. Allez, viens. Ok, بغيتش يموت. اوه مات. Amène-toi. Ne traînons pas, Louise. Les montagnes de glace sont gigantesques. Nous avons à peine gravi le premier col. وبهذا Chargement en cours. كيتسالى هاد ستاج. وبهذا كنكونوا وصلنا لنهاية هاد الاستعراض. كنتمنى ان شاء الله ان هاد اللعبة تعجبكم، انكم تسلوا